Good morning guys. Fish on na tong idol. Mamaw. Mamaw pa sa. Uy. Minaw na eh. Uy. Iplabi. Sige lang dol. Kay dugtot na. Jesus. Luya sa Ryubi. Oops. Taas pa tong line. Okay na. Sige lang. Nice. Taga isa. Dugtot. Dugtot ni guys. Nata sa dugtot area. Mamaw. Idol Mechanicolot. AKA One Piece. Oh. Nice. Oops. Uy. Okay. Ayaw pagos ha. Ngayo. Kaya lang. Kaya lang yan hook. Okay. Sayang nga. Shout out Cloudnet, Jean Gabisan, Matay Cloud. Kalimot kong inform ni mo gabi ida. Kita ito, magka-weakness sa tagaron. Idol, naka-fish on no. Murkos gan yun. Mamaw, doko gurag Titan 5 nga rad. Sige lang dol. Relax na, relax. Tas mong kaglayan dol. Okay. Ang nabilin ba? Okay na. Ano lang pwede ka atensyon naglayan. Oh. So gamid siya ka eh. Bira pa yun. Sige lang. Anod good ta. Atong kuhan. Atong float oh. Damong float guys oh. Nabali na may. Okay. Taas paglayan dol. Pila ka meters pinabilin? Pila? Saka? Oo. Layo pa? Layo pa? Laong pa? Uy, gaan lagi. Nagyapon? Na? Hindi, mabalin ko. Idol. Ready dol. Parot, imong ganso. Murag makasubo na ni. Super Devil Ganso. Bailari Lorica. Shout out. Pero nga dula, ikaw may maganso na og din imkuha. Idol Mechanicolot. Part sa mga lasme. Ay imong Mechanicolot oh, dena namasul na sad. Kakuha gyud. Dugtot to na. Uy. Kuman. Binuang dol. Tanaw be. O pa guys no. Bago pa. Pen puti. Pen puti sa ilawom.
pa dol. Patlog na niya. 5 minutes. So, dagan na mga 7 minutes. Itong fight. Laom dol. Kapay puti dol. Sige lang, sige lang. Goal. Kuri bala, di ka. Ano man niya. I'm coming na. I'm coming. Guns are ready. Ito ha. Padaan naman. Dala niya. Yan na, kita na. Ito na guys. Kita na guys oh. Laom. Dugtot. Positive. Tara. Dugtot dol. Tara. Kita na guys. Positive guys. Dugtot na gyud. Idol, very good. Biya ikaw kung kansuhon be. Guys. Dugtot na by idol diri. Up, ito na. Pagkalami ah. Woo! Up. Hindi mawa sa 11 kilos dol. Tara dol. Ha? Mamatara. Uy, madyo pagkahuk na, ilong. Idol! Very good! Apir! Guys, ito ka idol oh. Dugto to. Mudra pa may. Kaya, murag na pa ni usa. Sige guys, babay sa itong idol oh.